Mrs. Nineta Mula, ma'am. To our very active, beautiful, forever young, retired ladies of the Mataling. Ladies, friends, good afternoon. Welcome to the Mataling Retired Teachers Association meeting. We are your hosts today. I'm Lucia Tubilia. I'm Esther Domingo Tuba. To facilitate this gathering. It's wonderful to see many familiar faces today. Let us start. Please be seated. Let us all lend our ears to very assiduous President, Celestino Bunga. Amin yung dili yung tagukan ni. Kaya nakadobo sa kong tingog. And then,
Ang akong anak niyo dyan sa ay, ato ilang. Anak ba? Pero niyo ko ni, I insisted kay gusto ko makikita po ninyo. Kay, dili pwede nga, dili ko mo attend in any event nga atong gikasabutan. Why? Because mayroon tayo kong nagbida-bida na po organize. Nya, dili kong tambong. So, if I still can manage, muanigyo ko. So, salamat sa inyong presensya, salamat sa inyong cooperation, salamat sa inyong pakigsandurot sa ato organization, and thank you for ang atong mga officials na very supportive, mga very active. Miss President, thank you for, you're always there with us, supporting us, guiding us. Kaya kayagaw ang grupo, na-joke ka mo yun. Uy, kinahanglan, di ba? Thank you very much. O ganatong tanan, hinaot pa nga, dili na tamubulag. Uy, ha? Kadan, stick to one. Stick yun na ta, nga nagsugod naman ta. Uy, stick yun ta, kagtod nga, nawala na tas kalibutan. Dito, okay, we don't have to our time, di ba? We don't know our time. We will go anytime. Pero, wag ta kayo bago sa plano sa Ginoo nato. So, meanwhile, na we can still do something for the others. Padayon ta. Let's enjoy. Ako naglinaw dito sa itong sayaw dito. Thank you for encouraging me. First, mas nasida kay uli naman yun doon tayo. Kaya pagka 5 o'clock na yun, Mr. Mula nga. Pagka 5 ha, muli ta. Di 6 ko, wala pa. Mapapunsa, wala pa. Ngayon man siya na, ay, ulit din. Magsayaw yun ka, sayaw yun. Mo to, nakasayaw yun. Uy, praise the Lord. Karoon, padayon na to ha. Manayaw niya punta. Dayon, kanan. Abilin nyo, nagdala ko para sa atong games. Kay mo yan yung Mr. Mula nga. Pagdalaan na, kay Aaron na po sila kalingawan. So, iya kong itugon ha nga. O mag-games daw ta, okay sa'yo magkadaog. Huwag sa'yo magkadaog ba? Paglitan ka nun. We have 8. 8 dire. So, kung sa'yo mo daog, tag 100 yun ang daog. Diri sa pikas, o mapindi, it's only 50. Wala siya, ang buti pa sa buti. So, sige, ato na lang, sumura to akong sultin ninyo ha, magpadayon, magpadayon, mintras makaya pa. Okay, and let's continue praising the Lord, thanking Him for everything, for the strength, for the good health. Bisag dagan na pag-maintenance sa kakungkung. Bisag kakungkung na maintenance, pero padayon lagi punta. Okay, may gabi and God bless us all.